سرزمینی زیبای تا به حد ناتکرار، هوای پر از تراوت گیاهای کوهی، دامنکوهای سرسبز و قله‌های برفپوش. همین گونه است طبیعت ناتکرار نورآباد، سرزمین گنجینه‌های بزرگ طبیعی و تاریخی و سرگه نور. چون صبح پرتراوت نورآباد فرا می رسد، مردم دهات با شوق به کار صحرا می برآیند. ساکنان شهرک و اطراف دربند به تجارت، خدمت‌رسانی و کارهای دولتی مشغول می شوند و نورسان باشند با آرزوهای بزرگ جزدان در دست به سوی مکتب شتاب می کنند تا با علم و دانش و مهنت آینده درخشان میهن را بنیاد نمایند. اما آینده باشد در اساس گذشته بنیاد خواهد شد و اگر ما به گذشته دوری این گوشه دلفریب میهن توجه نماییم، معلوم می‌گردد که محض همین مکان دلربا با تاریخ بای و رنگین یک بخش مهم راه بزرگ ابریشم بوده است. محض از همین جا کاروان تاجران و هنرمندان می‌گذشتند. دانشمندان، سیاحان و زائران در این راه‌ها سفر می‌نمودند. این گوشه بهشت‌آسا زمان کشورهای دور از چین و هندوستان تا ویزانتیا و ساحل بحر میانه زمین را به هم می‌پیوست. حتی امروز هم نورآباد با بسیار منطقه‌ها توسط راه‌های کوهی می‌پیوندد. از پس قطارکوه‌ها و دره و دریاها راه رشت و لخش به طرف قرقیزستان می‌برآیند. گفته می‌شود که در نزدیکی این موضع اردوگاه قدیمی مسافران جایگیر بوده است که حالا با نام دهه کهنه لنگری پایان یاد می‌شود. شاید برخی از آن سیاحان زیر تأثیر زیبایی مفتون کننده این دیار قرار گرفته همینجا اقامت انتخاب کرده باشند. در دوام 100 ساله‌ها بسیار مردمان با فرهنگ و مذهب‌های گوناگون از این راه‌ها گذشتند. در نتیجه کافتکاوهای باستانشناسی سال 1980 در موضع قلعه دربند و دیگر نقطه‌های گوناگون حدود ناحیه نشانه‌های نخستین شهرک‌های قدیمی پیدا کرده شدند که گواهی آنند دربند باستان در زمان سلطنت هخامنشی‌ها به اوج ترقیات خود رسیده است. قلعه دربند بعضی‌ها ندرست به معنای دری بسته فهمیدند. هیچ گاه دربند معنای دری بسته را ندارد. دربند در لغت یک چند معنا دارد. معنای قلعه را دارد. مثلا شاه فغفور دربند ساخت سر در فلک، یعنی قلعه ساختی به نهایت بلند، معنای قلعه را دارد. دیدیم که دربند معنای طرف دارد. مثلا لشکری فلان شاه بند شد، طرف شد، یعنی که در جای گرفته است. این طرف وادی درواز و این طرف وادی کوهستان قراتیدین، یعنی بندی دو طرف، دروازه دو وادی گفتن ایده. دیگر اینکه در قلعه دربند راه ابریشم قدیمه به همین می‌گذشت و این پیش از همه معنای جمرک دارد. رای سودای جهانی به همین طرف بود. من همین دهه زیر همون کوده راه نمکتیا میگن، همون راه قدیمه ابریشم است. راه قدیمه ابریشمی 4-5 هزار ساله پیش است. از برف و پیریخ‌های آسمانبوس کوهسار اطراف در همین جا با یک جایشوی دریاهای سرخاب و خنگاب دریای وخش ابتدا می‌گیرد. این دریا حیات و روزی میلیون‌ها نفر است و یکی از بزرگترین دریاهای آسیای میانه امودریا را تشکیل می‌دهد. در مجموع همه چیز در نورآباد به آب وابسته است. آب هستی زندگی است. ناحیه نورآباد سال 1936 با نام کمسمال‌آباد تأسیس یافت و در دوام موجودیت خود یک چند مرتبه تغییر نام کرده است و پس از دوره صاحب استقلالی کمسمال‌آباد به دربند عوض کرده شد و امروز از بس که سرگه برق راغون از دریای وخش آغاز می‌یابد بین دریای سرخاب و خنگاب و این که نور میلاد و نور آینده این کشور است، نام نورآباد گرفت.
رشد ناحیه نورآباد در دایره استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 و برنامه رشد اجتماعی و اقتصادی ناحیه نورآباد برای سالهای 2021-2025 عملی می‌گردد. تنها در دایره تطبیق برنامه مذکور که 265 لایحه را در بر می‌گیرد، مبلغ 2.4 میلیارد سومانی روانه گردیده است. این چنین 4 هدف عالی حکومت جمهوری تاجیکستان رهایی از بنبست کمونیکاسیونی، تامین امنیت آذوقواری، صنعت کنونی با سرعت و استفاده ثمرناک ذخیره‌های انرژتیکی به رشد اینفراساختار، کشاورزی و صنعت ناحیه مساعدت می‌کنند. استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در سال 1991 برای نورآباد آغاز مرحله نوی دگرگونی‌ها بود. اگر در سالهای اولی صاحب استقلالی ناحیه با مشکلات اقتصادی، نبودن انفراساختار معاصر و دسترسی محدود به خدمات رسانی‌ها روبرو بود، امروز با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و تحت راهبری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، نورآباد به یک گوشه آباد و پیشرفته تبدیل یافت و با همین آرزوی و آرمان مردم این کوهستانی میهن جامعه عمل پوشید. سفرهای کاری پرزیدنت مملکت به ناحیه در سالهای 1995, 2000, 2006, 2009, 2013, 2019, 2021 و 2024 به رشد ساحه‌های مختلف از معارف تا تندرستی تکانی جدی بخشیدند. سال 2009 مرکز مأموری ناحیه از دهه مهرآباد به شهرک نوبنیادی دربند کوچانیده شد. این قرار که با اشتراک پیشوای ملت عملی گشت، آغاز بنیاد شهرک زمانوی با راه‌های هموار، باغ فرهنگی فراغتی، انشاءات مأموری و خدمت رسانی و دیگر اینفراساختار معاصر بود. امروز شهرک دربند با کوچه‌های سبزپوش، راه‌های تخت و هموار، شعار و آوازه‌ها، مرکزهای سودا و بناهای مأموری یکی از نمونه‌های موفق رشد منطقه‌های کوهستانی در تاجیکستان است. بنا و انشاءات‌ها و خانه‌های نوبنیاد به شهرک نمود زمانوی بخشیدند. از جمله دوامی 34 سال صاحب استقلالی مملکت در جماعت و دهات و مرکز مأموری ناحیه نورآباد شهرک دربند با خرج بیش از 1 میلیارد و 350 میلیون سومانی صدها انشاءات تعیینات گوناگون از حساب مبلغ‌های وزارت و اداره‌های جمهوریوی و دیگر سرچشمه‌های سرمایه‌گذاری ساخته به استفاده دادند. برنامه رشد اجتماعی و اقتصادی ناحیه نورآباد برای سالهای 2021-2025 268 لایحه افضلیتناک را با مبلغ 2 میلیارد 248 میلیون و 7,000 سومانی در بر گرفته و به حالت 1 اپریل سال جاری 134 لایحه با مبلغ 1 میلیارد 835 میلیون و 999 هزار سومانی آن که 81.7% به اجرا رسیده است. باید تذکر داد که یکی از هدف‌های استراتژی کشور این رهایی از بنبست کمونیکاسیونی و تبدیل به کشوری ترانزیتی میباشد که توسط تجدید و ساختمان نقل و پل‌ها و راه‌های ماشینگرد عملی شده ایستاده است. ناحیه نورآباد مساحت 728 کیلومتر مربع را فرا گرفته. در بلندی 1200 تا زیاده 3500 متر از سطح بحر در قسمت مرکزی کشور جایگیر است. طبق آمار، اهالی ناحیه در سال 2025 قریب 80,000 نفر را تشکیل می‌دهد. ناحیه از 6 جماعت دهات، حکیمی، عزت‌الله حلیموف، مهرآباد، موجی خرف، سفید چشمه، خمدان و یک جماعت شهرک دربند عبارت است. در مقایسه با سالهای 90 که ناحیه با راه‌های خراب، نبودن برق و دسترسی محدود به خدمات‌های اجتماعی روبرو بود، امروز نورآباد دارای راه‌های زمانوی، بیمارخانه‌های مجهز، مکتب‌های نو، میدانچه‌های ورزشی و دیگر اینفراساختار ضروری خدمت رسانی می‌باشد. از سال 2022 تا سال 2025 در دایره جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از 257 انشاءات به نقشه گرفته شده، 178 انشاءات به استفاده داده شده، 276 نفر با جایهای کاری دائمی تامین گردیدند. در میان انشاءات‌ها ساختمان مرکز سودا و خدمت رسانی در شهرک دربند برای قانع کردن نیازهای ساکنان و مهمانان نقش مهم دارد.
дар даврони соҳиби истиқлолӣ аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ барои рушди иҷтимоиву иқтисодии ноҳия беш аз 4 миллиард сомонӣ равона шудааст, ки 1.5 миллиард сомонии он аз ҳисоби буҷети давлатӣ мебошад. با مناسبت جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان 257 عدد انشاءات تعیینات گوناگون به نقشه گرفته شده. تا این جانب 178 عدد انشاءات مورد استفاده بری قرار گرفت. ما مسئولین ساحه کوشش به خرج می‌دهیم که انشاءات های به نقشه گرفته شده طبق لایحه مقرر گردد تا عرفه جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با سطح و صفت بلند مورد استفاده بری قرار داده. همزمان جهت در عمل تطبیق نمودن نقشه گنرالی شهرک دربند کوشش به خرج می‌دهیم که نقشه گنرالی از روی استانداردهای بین‌المللی شهرسازی اجرا گردیده، ساختمان بیناهای بلند آشیانه میان آشیانه ساخته به استفاده داده شود و اینچنین به یک شهری زیبا و زمانوی تبدیل یابد. соҳаи кишоварзии нуробод дар доираи барномаи рушди низоми агроозуқаворӣ ва кишоварзии устувор барои давраи то соли 2030 ба тадриҷ тараққӣ ёфта, таъминкунандаи расидан ба яке аз ҳадафҳои олии ҳукумати мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ мебошад. кишоварзӣ дар нуробод на танҳо манбаи даромад, балки яке аз рукнҳои асосии зиндагии мардуми ин диёр аст. сокинони маҳаллӣ бар ин назаранд, ки хок ва иқлими баландкӯҳ барои парвариши картошка бисёр мусоид мебошад. онҳоро ҳар қадар баландтар кишт кунӣ, ҳосилро дертар вале хеле фаровон мегирӣ. ҳатто дар як мавсим то 3 маротиба ҳосил гирифтан мумкин аст. иқлими мусоиди баландкӯҳ ва хоки ҳосилхези ин минтақа ҳамзамон барои парвариши сабзавот, ғалладона ва захираҳои хӯроки чорво беҳамтост. дар соли 2024 дар майдони 55800 гектар замини корами ноҳия 6377 гектар картошка, 2138 гектар сабзавот, 2043 гектар ғалладона ва 1028 гектар зироатҳои хӯроки чорво кишт карда шуд, ки нисбат ба соли гузашта дучанд афзоиш ёфтааст. парвариши чорвои майдаю калон аз ҷумла гӯсфанд, буз ва гов дар бахши кишоварзӣ нақши хеле муҳим дорад ва Нуробод бо парвариши чорвои хушзод овозадор аст. ноҳияи Нуробод ноҳияи аграрӣ ба ҳисоб рафта, шуғли асосии аҳолии ноҳия ин кишоварзӣ мебошад. дар соли 2025 тибқи дурнамои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бояд дар ноҳия дар майдони 250 гектар зироатҳои техникӣ, 103 гектар сабзавот, 300 гектар картошка, 130 гектар зироатҳои хӯроки чорво ва 195 гектар ғалладонагиҳо бояд гузаронида шавад. хеле ки шумо дида истодаед, дар айни ҳол кишту кор дар ноҳия бо маром идома дошта. дар ҳамаи ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия гурӯҳҳои корӣ баҳри гузаронидани кишту кори баҳорӣ таъсис дода шудааст. баҳри самаранок истифода бурдани ҳар як ваҷаб замин, ки бояд як ваҷаб замин холӣ намонад ва дар ҳар як оила захираи дусолаи хӯрока бояд таъмин карда шавад. мардум инро бисёр ба хубӣ дарк карда, дар айни ҳол аз имкониятҳо истифода бурда машғули кори кишоварзӣ мебошанд. деҳқонони ноҳия бо истифода аз техникаи муосири хоҷагидорӣ аз қабили тракторҳо ва техникаҳои хурдидастӣ заминҳоро мулоим карда барои кишт омода мекунанд. дар деҳаи яхш масалан, деҳқонон таҷрибаи хуби парвариши гармхонавӣ доранд, ки барои парвариши сабзавоти тару тоза дар тамоми фаслҳо мусоидат мекунад. заҳматкашони ноҳия бо меҳнати аҳлонаи худ дар як мавсим то 3 маротиба ҳосили картошка мегиранд. инчунин дар ҷамоати деҳоти ноҳия соҳибкорони маҳаллӣ ба парвариши асп, замбури асал, моҳӣ, харгӯш ва мурғҳои зотӣ машғуланд, ки ин ба рушди агротуризм мусоидат мекунад. соҳаи сайёҳӣ дар доираи стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ташаккул меёбад. дар ин замина Нуробод бо табиати афсонавӣ, кӯҳҳои осмонбӯс, шашраҳои дилкаш аз қабили 7 шашраи деҳаи Мазор, шашраи Лангар, чашмаи Воғлан, кӯли Истон, Ховаркӯл ва Сафедчашма яке аз минтақаҳои муҳими сайёҳии Тоҷикистон аст. қалъаҳои таърихии Дарбанд, Амлок, Кофар
و جمهور و یا خود جمشید که تاریخی زیاده از 3000 ساله دارند به این منطقه جالبیت تاریخی بخشیده. چایخانه نورآباد با چنارهای قدیمه و نقش و نگار ملیش یکی از رمزهای فرهنگی تاریخی ناحیه می باشد. استاد یوسفشاه یعقوبوس کوشش‌های археологی گذرانده بودند. در همین جا یک مرتبه حاکم چین به شاهی دربند یافته بودند و همین مرتب علاقه 2400 2300 سال پیشتر بود که وی از این یاری خواست است یا این از وی یاری حربی طلب کرده است. اگر قلعه دربند گفتگوهای археологی گذرانیده شود و پورا اثبات کرده شود، تاریخ خیلی 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 و قدیمی دارد که شاید با قطارش سرازم تاریخ داشته باشد. چون که شهرسازی های قدیمی مردم اوریایی هیچگاه در وادی ها نبود. شهرسازی های قدیمه همش در کوهستان بود، همش از کوهسار بود. چرا؟ چون که در اینجا موقع های استراتژی و آب همه چیزها که از بس موادهای کاری تکنیک‌های کاری بود، شهرها بیشتر در کوهسارها ساخته میشدند و بعدتر به وادی ها کوچیده رفتند. یک سرلشکری بی نهایت جهانگیر و دو سرلشکر، هم چینگیز و هم اسکندر مقدونی، در همین قلعه دربند شکست خوردگی‌اند، هر دوش، که در یک جا پیش روی این دو خونخوار را کسی گرفته نتونسته بود. همین قلعه دربند شکست خوردند و از این معلوم شد که همون وقت این به شهر تبدیل بود که پراقتدارترین شهر جهانی بود. نورآباد نه تنها با زیبایی طبیعتش بلکه با گوناگونی نادر بیولوژی و گیولوژی خود نیز فرق می‌کند. منطقه ناحیه دارای اکوسیستم‌های گوناگون میباشد که در آنها نمودهای نادر رستنی و حیوانات زندگی می‌کنند. این گوناگون رنگی نورآباد را به مکان بهترین برای سیاحی اکولوژی و علمی تبدیل می‌دهد که می‌تواند با تشکیل خط‌سیرهای مخصوص رشد کند. حفظ محیط زیست در دایره برنامه دولتی اکولوژی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2028 و استراتژی ملی مطابق شوی با تغییریابی اقلیم عملی می‌گردد. کوه‌ها، دریاها، جنگل‌ها و چمنزارهای سرسبز نه تنها منظره زیبا بلکه منبع زندگی ساکنان محلی را تامین می‌کنند. با نظر داشته تغییریابی اقلیم و تاثیر آنتروپوژنی به محیط زیست، جهت حفظ طبیعت در ناحیه برنامه‌های نهالشینانی، برقرارسازی جنگل‌ها و تنظیم استفاده ذخیره‌های آبی عملی می‌شوند. در دایره اجرای برنامه دولتی کبزارکنی جمهوری تاجیکستان از طرف اگنتی خواجگی جنگل ناحیه نورآباد و جماعت دیهات حکیمی نهالخانه‌ها به نقشه گرفته شده است. رفت اجرای کارها در جماعت مذکور و خواجگی جنگل در یک حالت خوب قرار دارد. این چونین در این دوره اویدی توزیع و آزاده نمودن حدود ناحیه نورآباد هر هفته روزهای شنبه با جلب تشکیلات و مؤسسه‌ها، اداره و کارگاه‌ها، جماعت‌های شهرک داده و قشر فعال جامعه عکس‌های تازگی ساحل، تازگی محل و تازگی شهرها گذرانده ایستاده‌ایم که پرتوها را از جای‌های غیر رسمی جمع نده به پرتوگاه رسمی ناحیه نورآباد انتقال می‌دهند. در دایره سال حفظ پیرک‌ها باشد از طرف خود کارمندان بخش حفظ محیط زیست و مقامات اجرایی حکومت دولتی سمینار و واخوری‌ها، کنفرانس‌ها گذرانده ایستاده هستیم. اوید به حالت نشونمای درختان آرایشی شهرک دربند باشد زیاده از 6500 بیخ درختان آرایشی عرض هستی دارند که حالت نشونمای آنها در یک حالت خوب قرار دارند. اوید به نظارت حالت بروشی عالم نباتات باشد از طرف کارمندان بخش ریدهای مشترک در یک جایگی گذرانده می شود که نسبت حقوق بیانکنندگان موادهای حقوق بیانکنی ماموری ترتیب می دهند. اوید به حالت رشد و نموی من بعده ساحه حفظ محیط زیست باشد. کارمندان بخش حفظ محیط زیست در یک جایگی با مقامات اجرایی حکومت دولتی نورآباد تصمیم گرفتند که در هر یک دهه، در هر یک جماعت برای تازه نگاه داشتن حفظ محیط زیست پرتوگاه‌های زمانوی ساخته به استفاده داده می‌شود. در شهرهای بین‌المللی آبگرد نورآباد باشد ظرف‌ها برای گرفتن پرتوهای پلاستیکی ساخته نصب کرده می‌شوند.
агар дар солҳои аввали истиқлолият ба масъалаи ҳифзи муҳити зист кам диққат дода мешуд, имрӯз бо татбиқи барномаҳои давлатӣ майдони ҷангалҳо ва ниҳолзорҳо дар ноҳия афзоиш ёфта, ҳайвонҳои нодири маскуни минтақа ҳифзу нигаҳдорӣ мешаванд. соҳаи маориф дар доираи стратегияи миллии рушди маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва дигар барномаҳои давлатии дахлдор дар ноҳия ба пешравиҳои назаррас ноил шуда истодааст. маориф дар Нуробод яке аз соҳаҳои асосии ташаккулёбанда аст. муассисаҳои таълимии ноҳия аз ҷумла муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28 ва 14 дар шаҳраки Дарбанд дорои синфхонаҳои муҷаҳҳаз, утоқҳои компютерӣ ва толорҳои варзишии замонавӣ мебошанд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28 ки бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ бунёд гардидааст, бо 190 ҷойи нишаст дар маҷлисгоҳ, 70 ҷойи нишаст дар толори варзишӣ ва бо 28 синфхона барои 1280 нафар хонанда дар ду баст хизмат мерасонад. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28 бо дастовардҳои намоён аз қабили пирӯзиҳои хонандагон дар олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ ва дастрасии онҳо ба технологияҳои муосир намунаи рушди маорифи ноҳия аст. инчунин таҳсилоти томактабӣ дар Нуробод бо бунёди кӯдакистонҳои нав ва омодагии кӯдакон барои мактаб рушд мекунад. айни замон корҳои сохтмонӣ дар бинои сеошонаи коллеҷи муҳандисии техникии ноҳия низ дар ҳоли анҷомёбист. корҳои сохтмонии коллеҷ бо суръат идома дошта, бо таҷҳизоти муосир муҷаҳҳаз мешавад ва ба тайёр кардани мутахассисони баланд ихтисоси соҳа мусоидат мекунад. маориф дар сиёсати давлату ҳукумат яке аз соҳаҳои калидӣ ва соҳае мебошад, ки дар маҳди аввали таваҷҷӯҳи сардори давлат ва ҳукумати мамлакат қарор дорад. дар ноҳияи Нуробод айни замон 83 муассисаи таҳсилоти умумӣ, ки аз ин ҳисоб 53 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, 18 муассисаи таҳсилоти умумии ибтидоӣ ва 12 муассисаи таҳсилоти умумии асосӣ фаъолият доранд, ки дар онҳо 18484 нафар хонанда ба таҳсил фаро гирифта шудаанд ва ба ин шумори хонандагон 920 нафар омӯзгорон таълиму тадрис медиҳанд. як чизро бояд ёдовар гашт, ки дар замони соҳиб истиқлолӣ дар соҳаи маориф ноҳияи Нуробод пешравиҳои зиёде ба назар мерасанд. агар мо дар қиёс ба солҳои 1991-92 агар мо қиёс кунем, дар ноҳияи Нуробод ҳамагӣ 53 муассиса бо фарогирии ҳамагӣ 11565 нафар хонанда арзи ҳастӣ дошт. имрӯз бошад аллакай шумораи муассисаҳои таълимии замонавӣ, аз ҷумла муассисаҳои таълимие ки дорои тамоми шароиту имкониятҳои таълим ҳастанд, зиёд гаштааст. дар нисбат бо солҳои 90 ки мактабҳо бо набудани таҷҳизот ва омӯзгорони соҳибихтисос рӯбарӯ буданд, имрӯз дар Нуробод зиёда аз 20 мактаби нав бунёд шуда, 90% хонандагон ба компютер ва интернет дастрасӣ доранд. инчунин шумораи хатмкунандагони мактабҳо ки ба донишгоҳҳо дохил мешаванд аз 10% дар соли 2000 то 60% дар соли 2024 афзоиш ёфтааст. соҳаи тандурустӣ дар доираи барномаи рушди соҳаи тандурустии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 ва дигар лоиҳаю барномаҳои давлатӣ дар ҳоли пешрафт қарор дорад. тандурустӣ дар Нуробод бо бунёди беморхонаи замонавӣ ва таваллудхонаи ноҳиявӣ ба сатҳи нави рушд баромад. беморхонаи ноҳия имрӯз тавони дар як вақт қабули то 110 нафар дар марказ ва 104 нафар беморро дар ҷамъату деҳот доро мебошад. он бо як зумра таҷҳизоти наву муосир аз қабили рентгени рақамӣ, стансияи кислород, кювези сунъӣ ва дигар таҷҳизоти зарурӣ барои ташхису ҷарроҳӣ таъмин буда, дорои ду нақлиёти ёраи таҷрӣ мебошад. дар ноҳияи Нуробод 42 муассисаи тандурустӣ, аз он ҷумла як беморхонаи марказии ноҳия, як адад муассисаи кӯмаки аввалияи тиббӣ, 5 беморхонаи минтақавӣ, 6 адад марказҳои саломатӣ, 29 бонкгоҳи тиббӣ, як маркази санитарию эпидемиологӣ ва 10
داروخانه شخصی خدمت می‌رسند. از اون جمله به اهالی ناحیه نوروباد 42 طبیبان علمی عالیدار و 216 نفر کارمندان مینای طب خدمت می‌رسانند. در بیمارخانه مرکزی شعبه‌ها فعالیت می‌کنند، از اون جمله شعبه جراحی، شعبه کودکانه، شعبه امراض زنانه، شعبه تولد، شعبه زنانه و شعبه بیماری‌های درونه خدمت می‌رساند. یاردم وزیر تندرستی و پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان بیمارخانه منتخبی شده شد که دارای 17 کد میباشد. تولدخانه همه تجهیزات‌های حاضر زمان موجود میباشد. از طرف یونیسف و شعبه‌های جراحی و شعبه کودکانه تعمیر رفته ایستاده است. از آن جمله در نزد بیمارخانه بشکه 25 تنه برای آب آوردن به بیمارخانه و آشخانه بیمارخانه تعمیر گردیده ایستاده است. سال آینده باشد با کمک دستگیری‌های وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی عالی جمهوری تاجیکستان بینای کمک اولیه طبی ساخته به استفاده داده می شود. امروز ساکنان ناحیه به خدمت‌رسانی‌های طبی معاصر دسترسی دارند و دیگر دردمندان را ضرورت زیاده از 160 کیلومتر راه را طی کرده به پایتخت شهر دوشنبه رفتن نیست. ساحه فرهنگ نورآباد با تاریخ بوی و عنعنه‌های قدیمه‌اش مشهور است. شعبه فرهنگ ناحیه از سال 1976 فعالیت داشته 38 مؤسسه از جمله 24 کتابخانه، 10 کلوب، 1 تئاتر خلقی و 1 آثارخانه را در بر می‌گیرد. کتابخانه‌های ناحیه با کتاب‌های نو تامین شده مرکز معرفت ساکنان خصوصاً جوانان میباشد. آثارخانه ناحیه که در دهه مهرآباد جایگیر است 285 یادگاری تاریخی از قبیل اسباب‌های قدیمه و نگاره‌های باستانی را به نمایش گذاشته است که تاریخ بوی و رنگین نورآباد را زنده نگاه می‌دارد. باغ فرهنگی فراغتی ناحیه با مساحت 12 و از 6 هکتار اتراکسیون‌ها، آشخانه، رمزهای دولتی و امفی‌تئاتر با 250 جای نشست مکانی برگزاری چهاربینی‌های فرهنگی میباشد. گشت و گذاری ساکنان خصوصا نورسان و جوانان در باغ فرهنگی فراغتی ناحیه در روزهای استراحت فضای ایدانه ایجاد می‌کند. آنها با چهره‌های گشاد و پر از فرح در فضای صلح و آبادی کشور رقص و بازی و هزل و شوخی می‌کنند و می‌بالند از زیبایی و وحدت و آبادی وطن. بخش فرهنگ ناحیه نورآباد از سال 1976 این جانب وجود دارد. سیاست و فرهنگ دولت و حکومت را پیاده نموده است. در توازن بخش فرهنگ 38 مؤسسه کاری فعالیت دارد. با دستگیری و اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سال 2024 باغ فرهنگی فراغتی و امفی‌تئاتر دروازه خود را بروی ساکنان باز نموده است. حاضر کارمندان بخش فرهنگ در عرفه جنبست دور یکم آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من و آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است و بیبل معرفان قرار دارد. ناحیه نورآباد با تاریخ غنی فرهنگی در سالهای آخر شاهد احیای هنرهای مردمی از قبیل آهنگری، گلدوزی، طبق تراشی و دوریدگری می باشد. در دوره سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی 2019-2021 حکومت تاجیکستان با تشکیل نمایشگاه‌ها و دستگیری هنرمندان به تبلیغ این میراث قدیمی مساعدت نمود. در چهاربینی‌های دولتی و جشن‌های ملی هنرمندان نورآباد نیز نمونه هنرهای دستی خود را به مهمانان پیشکش کردند که بر رشد سیاحی و اقتصاد محلی تکان بخشید. این اقدام‌ها نه تنها عنعنه‌های ملی را زنده می‌دارند بلکه برای جوانان امکان آموزش کسب‌های قدیمی را فراهم می‌آورند. شراف‌الدین کریموف هنرمند محلی با مهارت آهنگری و طبق تراشی‌اش نام برآورده است. او اسباب‌های رستگار و طبق‌های زیبای نقشین می‌سازد
که در بازار با صفت بلند طلبگارانی زیاد دارند. نازکی کسبش این دقیقی و صبر برای آفریدن یک اشیا می باشد که با مهارت و ملکه عنعنوی و احساس وطن دوستی آمیزش یافتند. طول 15 سال می شود که من با همین طبق تراشی مشغول هستم. از قبیل طبق‌های خرد کلون، مثل قاشق، کابلیز با دیگر اسبابایی که در روزگاری مردم به کار می رود. علاوه بر این شکرانه از آن میکنم که من استاد دوران استقلالیت هستم که این همه دستاویزهایی که در اینجا به نظر میرسند یا همه از برکت استقلالیت هستند که با یک دلگرمی و شوق ذوق زیاد ما همه کارها را به انجام میرسونیم. حساب همه هنرهامو مقصد زندگی را پیش میبریم. حتی من در چهاربندیایی که طرف ناحیه در ناحیه می شود، چی نوروزی باشد چی جشن سده باشد، ما در اونجا در صف پیش حاضر هستیم. با همه سالهای نزدیک از طرف ناحیه ما با کشور قزاقستان از طرف همه کسب کاری که طبق تراشیم ما رفتیم در همونجا نمایش دادیم طبقامون با همونجا با سودا دادیم شو که اینم یک باعث فخر و افتخار ما هست. شاگردها دارم از طرف همه چوب تراشیم که مثال در هر منطقه ها دا میآیند میپرسند از کیای کسب کار میروند مثال تراشیده هستند. آرزو دارم که ایقام خوبتر اعلاتر با مردم همه هنر خوب سعی قلبتم در مردم خدمت بکنم. یکی از هنرمندان دیگر ناحیه دستگل نبیوه گلدوزی چیردست می باشد که با ایجاد ارمغان‌های دستی از قبیل کرته‌های گلدوزی و سوزنی‌ها هنر و فرهنگ مردمی را زنده می دارد. نقش‌های ملی او رمز تاریخ و زیبایی پرستی مردم تاجیکند. زیاده از 15 سال شد که من در همین هنرهای مردمی کار کرده ایستادم. از حساب همین من زندگیم پیش میبرم و هنرهای مردمی مینم گل این همه چیزهایی که در اینجا میبینید همش حساب دست خود میشون. همین قرمه دوزی، این گل بافی، جیمپر بافی، همه همینا رو من خودم میبافم. این کسب رو از مادرم آموختم. مادرم در وقتش هم کارو رو میکرده. حاضر باشد توجه جوانان به همین هنرهای مردمی بسیارن. 10 تا شاگرد دارم حاضر در همین حد همسایه در همین دخترکوی همین جمعیان نشونشون میتن. از حساب همین هنرهای مردمی زندگیشون پیش میبرن. بعضی همین در زمین نزد حولگی کار میکنیم، کارتشکا میکوریم، همین توت شیرینی مینیم، توت قوق مینیم میفروشیم، قرود مینیم، همه همین با سودا میرن. حساب همین زندگی ما با کم تا بهبودی میشود. میندرگی خدا را پیش از همه به جناب اولی میرسونن که پیشوای ملت محترم امام علی رحمون که همین زنو را دستگیری کرده ایستاده است، مادرها را دستگیری کرده ایستاده است که دیگه هیچ که همین هنرها را سراغ هم نمیکرد. حاضر باشد همه توجه مردم به همین هنرهای مردمی بسیارتر شده ایستاده است. ما همه زنان مادران باید سهم خودمون رو برای همین دولت، جمعیت، همین دولت آزادی که ما زندگی داریم نفس آزاد میکشیم باید سهم خود رو گذاریم. گلوخاری وطن را می پرستم، تمنای چمن را می پرستم. شفق گلگون همه دنیای میهم، سر و پای وطن را می پرستم. соҳаи иқтисод ва саноат дар доираи солҳои рушди саноат эълон гаштани солҳои 2022-2026 барномаи рушди иҷтимоиву иқтисодии ноҳияи Нуробод барои солҳои 2021-2025 ва нақшаи чорабиниҳои расидан ба ҳадафи чоруми ҳукумати мамлакат саноатикунонӣ босуръат ташаккул меёбад. иқтисоди Нуробод солҳои охир ба таври бесобиқа афзоиш ёфта
бинобар иттилои охир ба 83.3 миллион сомонӣ расид, ки танҳо нисбат ба соли гузашта 3.7% афзоиш ёфтааст. аз ин соҳаи кишоварзӣ 48 миллион сомонӣ, савдо 27.4 миллион сомонӣ ва саноат 1.7 миллион сомониро ташкил медиҳад. дар ноҳия 8 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ амалӣ шуда 155.5 миллион доллар аз худ гардидааст. соли 2009 маркази маъмурии ноҳияи Нуробод ба шаҳраки зебову дилдорои Дарбанд кӯчонида шуд, ки дар ин маросим пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирок ва суханронӣ намуда инчунин қайд намуда буданд, ки ман дар ин ҷо барои шумо шаҳрак не шаҳри замонавӣ бунёд мекунам. агар натиҷаҳои имрӯз ба дастомадаро дар муқоиса ба 10-15 соли пеш таҳлил намоем, мебинем, ки тавассути меҳнати аҳлона ва софдилонаи сокинони ноҳия сатҳи зиндагии мардум ба тадриҷ боло рафта истодааст. агар дар соли 2015 маҷмӯи маҳсулоти дохилии ноҳия ба 217 миллион сомонӣ баробар гардида бошад, ин нишондиҳанда ба ҳолати 1 январи соли 2025 ба 556.4 миллион сомонӣ баробар гардидааст, ки суръати афзоиши он нисбат ба 10 соли пеш 2.5 баробар зиёд мебошад. дар давоми 3 моҳи соли ҷорӣ афзоиши нишондиҳандаҳои иқтисодию иҷтимоии ноҳия таъмин карда шуда, иҷрои қисми даромади бюҷети ноҳия дар маҷмӯъ аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо дар сатҳи 103.6% иҷро гардида, иҷрои қисми даромади бюҷети маҳаллӣ бошад тибқи нақша ба ҷои 4,150,000 сомонӣ 4,147,444 сомонӣ ворид гардид, ки 797,444 сомонӣ зиёд ё ба андозаи 119.2% нақша иҷро шудааст ва нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта бошад 762,999 сомонӣ зиёд мебошад. саноати ноҳия асосан ба коркарди маҳсулоти кишоварзӣ ва истеҳсоли маводи сохтмонӣ нигаронида шудааст. корхонаҳои хурди истеҳсолӣ аз қабили коркарди сангу шағал, истеҳсоли пеноблок ва ғайра ба иқтисоди маҳаллӣ ва таъмини ҷойҳои кори нав мусоидат мекунанд. дар муқоиса бо солҳои 90 ки саноат дар Нуробод вуҷуд надошт, имрӯз бо бунёди 10 корхонаи хурди истеҳсолӣ ва ҷалби сармоягузорӣ иқтисоди ноҳия ба таври назаррас рушд кардааст. айни ҳол дар ноҳияи Нуробод 9 адад коргоҳу корхонаҳои хурди саноатӣ фаъолият мекунанд, ки аз он ҷумла онҳо ба истеҳсоли хишти сементӣ, сангу шағал, истеҳсоли маҳсулоти нонӣ аз ҷумлаи онҳо мебошад ва дар давоми соли ҷорӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба 7 миллион сомонӣ баробар гардидааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 119% афзоиш дорад. хизматрасонии бонкӣ дар доираи стратегияи миллии фарогирии молиявии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2026 ва барномаи миёнамуҳлати рушди иқтисоди рақамӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 инкишоф меёбад. хизматрасонии бонкӣ дар ноҳияи Нуробод бо мавҷудияти бонкоматҳо ва филиалҳои бонкҳои давлативу хусусӣ таъмин карда мешавад. сокинон метавонанд бе мамоният маблағҳои худро нақд кунанд ва амалиётҳои молиявиро анҷом диҳанд. ҷиҳати расидан ба истиқлолияти энергетикӣ яке аз сохтмонҳои бузургтарин нерӯгоҳи барқии обии Роғун дар дарёи Вахш бо Марон идома дорад. рушди минтақаи зериобшаванда дар доираи лоиҳаи нерӯгоҳи барқии обии Роғун ва барномаи кӯчонидани аҳолӣ амалӣ мегардад. қисме аз ноҳияи Нуробод низ дар минтақаи зериобшавандаи нерӯгоҳи барқии обии Роғун қарор дорад. вобаста ба ин, муассисаи давлатии мудирияти минтақавии зериобшавандаи нерӯгоҳи барқии обии Роғун барои кӯчонидани аҳолӣ ва бунёди инфраструктур дар шаҳраки Дарбанд фаъолият мекунад. сохтмони хатҳои дохилӣ ва берунии корезӣ дар маҳаллаи 7-уми шаҳраки Дарбанд бо маблағи 4.9 миллион сомонӣ ва роҳи автомобилгарди шаҳраки Дарбанд бо маблағи зиёда аз 5.5 миллион сомонӣ то моҳи сентябри соли 2025 ба анҷом мерасад. соҳаи роҳу нақлиёт дар доираи барномаи рушди нақлиёт барои солҳои 2021-2025 ва лоиҳаи ҳамкориҳои иқтисодии минтақавии Осиёи Марказӣ пеш меравад, ки ҳадафи раҳоӣ аз бунбасти коммуникатсионӣ мустақиман ба ин соҳа дахл дорад.
Белгарди ноҳияи Нуробод дар тавозуни худ 158 та аз 122 километр роҳҳо дошта. Аз ин 63.2 километрш роҳи аҳамияти байналмилалӣ, 4.2 километри дигарш роҳи аҳамияти ҷумҳуриявӣ, 91 километри дигар роҳи аҳамияти маҳаллӣ. муассисат таи солҳои даврони соҳибистиқлолӣ 63 километр роҳҳои аҳамияти байналмилалӣ дошта тавассути шарикони рушд як маротиба пурра мунфарш гардонида шудаанд. рафтуои минтақаи раштро мардумро бениҳоят осон гардонид. маҳз сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳ ваҳдати миллӣ аст ки имрӯз тоҷикистони мо яке аз ҳадафҳои асосияш ин баромадан аз бумбасти коммуникатсионӣ аст ки роҳҳо беҳад дар як шароити хуб қарор доранд ки мардуми минтақаи рашт бе ягон мамоният чӣ ба пойтахти кишвар аз самти соҳаи иқтисодиёт борҳои худро мегиранд мебаранд. роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ доштарам имрӯз бо кӯмаки дастгириҳои мақомоти ҷои ҳукумияти давлатии ноҳия зери назоратанд. роҳи байналмилалии Роғун оби гарм Нуробод ки 77 километрро дар бар мегирад, бо бунёди 11 пули нав, 3 нақб ва навсозии 2 пули мавҷуда яке аз лоиҳаҳои муҳими инфраструктурии Тоҷикистон аст. ин роҳ на танҳо Нурободро бо дигар минтақаҳои кишвар, балки бо кишварҳои ҳамсоя низ пайванд мекунад. пули 920 метра дар болои дарёи Сурхоб ки дарозтарин пул дар Осиёи марказӣ хоҳад буд, рамзи пешрафти ноҳия аст. дар як сатҳи олӣ роҳ сохта шудааст ки имрӯз чӣ тавре ки мегӯянд роҳҳо пайвандгари қалбҳоанд. имрӯз аз чунин як роҳ метавонанд ки тамоми ҳатто сайёҳон ин чиза истифода бурда биёянд ба минтақаҳои мо бибинанд аз чунин як манзараҳои зебо нухуши Нурободи азиз, минтақаи рашт. ҳама вақт кӯшиш мекунем ки ягон мамоният нашавад дар рафтуои мардум шаҳрвандон. агар имрӯз агар роҳи оби гарм Нурободам агар ба истифода ки диҳанд, мо кӯшиш мекунем ки ҳама вақт роҳҳоро кушода таҳти назорати худ қарор шудем. роҳҳои маҳаллӣ аз қабили роҳҳои дохилии шаҳраки Дарбанд ва деҳоти ноҳия низ таъмир ва васеъ карда мешаванд, ки ба рушди тиҷорат ва сайёҳӣ мусоидат мекунанд. дар муқоиса бо солҳои 90 ки роҳҳои ноҳия хароб ва ноқулай буданд, имрӯз 90% роҳҳои асосии ноҳия мунфарш буда, дастрасӣ ба деҳот ва мавзеъҳои сайёҳӣ нисбатан осон гардидааст. соҳаи варзиш дар доираи барномаи рушди ҷавонон ва варзиш барои солҳои 2021-2025 ташаккул меёбад. соҳаи варзиш дар ноҳия на танҳо майдони тарбияи ҷисмонӣ, балки мактаби парвариши ирода, ваҳдат ва ватандӯстист. мактаби варзишии ноҳияи Нуробод ки бо 17 мураббии ботаҷриба фаъолият мекунад, ба 610 наврасу ҷавон дар намудҳои гуногуни варзиш аз ҷумла футбол, гӯштини миллӣ, волейбол, дзюдо ва бокс таълим медиҳад. ин муассиса бо толорҳои муҷаҳҳази варзишӣ ва майдонҳои муосир имконият фароҳам овардааст, то ҷавонони Нуробод истеъдоди худро сайқал диҳанд ва дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявию минтақавӣ ва байналмилалӣ Тоҷикистонро муаррифӣ кунанд. воқеан ҳам мо ҷавонон ки созандагони ҷомеаи оянда ба ҳисоб меравем, бояд ба қадри суботу оромӣ ва шароити фароҳамовардаи давлат ҳукумати кишвар бояд бирасем. имрӯз мо мебинем ки сатҳи худшиносии ҷавонони Тоҷикистон рӯ ба ташаккул дорад. имрӯз дар доираи нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Нуробод ва бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди толор ва майдончаҳои варзишӣ дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Нуробод бо маром идома дорад ки имрӯз мо баръало мушоҳида мекунем ки саҳми ҷавонон ва соҳибкорони ватандӯст дар бунёди толорҳои варзишӣ ва бунёди майдончаҳои варзишӣ хеле ва хеле зиёд аст. аз ҷумла имрӯз дар деҳаи сариқош ҷамоати деҳоти Хумдон, деҳаи Хумдон, деҳаи Гарданга, деҳаи Холибек ва дар деҳаи Улфатободи ҷамоати деҳоти Сафедчашма, деҳаи Шербегиён, дар деҳаи Лангар ва Себаки ҷамоати деҳоти Меҳробод бунёди майдончаҳои варзишӣ ва дигар майдончаҳои варзишӣ имрӯз дар ҷамоати деҳоти
муҷихарф ҳакимӣ ва ба номи иззатлоҳ ҳалимов ва бо маром идома доранд ва ин ҳама созандагӣ, ин ҳама ободиро маҳз мо бо шарофати истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои ҳамешагии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои маҳбубу муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон медонем, ки имрӯз дар дурдасттарин деҳаҳо баҳри тарғиб, ташвиқ ва бозам мустаҳкам намудани риштаи дӯстии ҷавонони маҳал ва дарёфти чеҳраҳои нав, ҷавонони мо имрӯз ба самти созандагию бунёдкорӣ ва бар ин васила ба варзиш дар маҳал машғул шуда истодаанд. ҳамзамон варзишгоҳи марказии ноҳия ки дар шаҳраки Дарбанд бо 5000 ҷойи нишаст бунёд шудааст, заминаи рушди устувори соҳаи варзиши Нуробод мебошад. он макони баргузории мусобиқаҳои футбол ва дигар чорабиниҳои варзишии оммавӣ мебошад, ки шавқмандони ҳамаи сину солро муттаҳид мекунад. илова бар ин, дар ҷамоатҳои деҳоти ноҳия майдонҳо ва толорҳои варзишии хурд бунёд шуданд, ки ба наврасон ва ҷавонони деҳот имкони машқу тамрин дар наздикии хонаҳояшонро медиҳанд. нуробод на танҳо як гӯшаи Тоҷикистон, балки оинаи ормонҳо ва рамзи умеди инсонҳост. фардои Нуробод, ки бо меҳнати мардумонаш ва дар фазои сулҳу ваҳдати Тоҷикистони мустақил бунёд мегардад, чун нури роҳнамо дар торикии замонҳо медурахшад. мо ҳамчун ворисони ин сарзамини муқаддас вазифадорем, ки ин нурро пос дорем ва ба наслҳои оянда ин биҳишти рӯи заминро бо ифтихор супорем. шукри фарзандони ғамхору ба номуси миллат метунем, ки баъди истиқлолият ин ноҳия дар тӯли 70 соли шӯравӣ чени 10 сола истиқлолият рушд накардааст. ҳамин раҳҳо ва ҳамин биноҳое ки имрӯз дар ноҳия сохта шудааст, 70 пушти мо надида буд. ҳамин раҳҳое ки имрӯз мо дорем, ҳеҷ гоҳ дар ҳеҷ давраи таърихи хеле раҳ набуд. дар замони шӯравӣ ҳатто мо як автобусе надоштем, ки мусофирҳоро ба Душанбе бараву биёрад. имрӯз бо дастгирии дурбинонаву хиратмандонаи пешвои миллат ноҳия гул шукуфт аст, рушд кардааст, пешравӣ дорад. умедам ҳамин аст, бовариам дорам, ки ноҳияи Нуробод дар солҳои наздик дар қатори ноҳияҳои пешрафтатарини кишвар рафта мерасад. шоми зебои Нуробод бо маҳтоби нав, сайругашти кӯдакон, ҷавонон ва сокинон дар боғи чароғони фарҳанги фароғатӣ ва фаввораҳои рангини шаҳраки Дарбанд хеле хотирмону гуворост. дар ҳамин ҷо достони диёри нурободи Нуробод бо тай шудани роҳи пур аз талошу умед ва ормонҳои мардуми кӯҳистони як гӯшаи меҳан ба авҷи шукӯҳ мерасад. бигзор ин сарзамини биҳиштосо абадан дар оғӯши сулҳ, зебоӣ ва шукуфоии нурафшон бошад ва Нуробод дар партави ситораи осмони Тоҷикистон дурахшон бимонад.